mahimuot lang ko aning ubang mga my loves na to ba. Kay mangutana og unsay tambal sa ilahang gibati. Unya og moingon ko nga mauna pareha atong kamyas o kaning iba nga akong giingon nga tambal na. Mingon man og asluma po na oy. Napoy mingon na tambal ng dahon sa palaya. Pagkapaita po na oy, ano ba? Nay naking video call nako. May ni nga inyo ang mahibawan mga my loves. Nay naking video call gyud nako. Nangutana siya kung unsay tambal siyang sakit. Gumikan kay stage 4 na ang iyang cancer. Colon cancer. Ingon siya nga, "Sir, bisag unsa nga herbal nga imuhang ipainom nako basta maulian lang ko." Gani sir, bisag taig buang basta kay maulian lang ko, kanon ako na. Nagilaliman ka na. Kinsa may di maluoy ana. Uli ang uban, o gatong ingnon nga mao nay tambal, mingon hinaon nga paihita ana oy. Asluma ana oy. Di ba? Bisag unsay lami o lasa sa tambal o herbal nga ato ang ingon basta makaayo, ato gyud tumaron.